महाराज आज पवित्र भाद्र मासर पंचमी नमन खाए भक्षण हाँ राजा आबाल्य वृद्ध वनिता मणिपुर राज्यर जनप्रजा माने समस्त आज घन घन होई अनै रहिछन्ति। हाँ हे राजन यही मणिपुर राज्यर अधिष्ठात्री देवी आउ से देवदेव महादेव पार्वती मानस पुत्र गिरिजा नंदन लंबोदर तांकरी चरण बिंदरे मोर कोटि कोटि भक्ति भरा प्रणाम जनाउछि महामंत्री। हाँ हे राजन महामंत्री सुमंत महाराज हे महानुभव ज्ञानवंत मंत्रीचार्य आज्ञा महाराज देखा मोर अवज्ञा निर्दिष्ट मणिपुर राज्य हाँ हे राजन सुशासक रूपे प्रजा पालुअछि आनंद मनरे। हाँ हे राजन नाही केही अमंगल नाही केही अनाहार। महामंत्री महाराज राज्यर समस्त जनप्रजा हेउछन्ति मोर पुत्र समशिर। हाँ राजन हे महामंत्री महाराज सेति सकाशे मो नामे मो प्रजावासी माने करूछन्ति देवालय शंख ध्वनि। हाँ राजन साधु संत जेने करू थांति गर्जन ज्ञानवंततार किछि अभाव घटिबनी यही मोर मणिपुर राज्यर विवे। हाँ राजन महामंत्री महाराज महामंत्री महाराज केड़े मनोहर केड़े मनोहर धन्य एहि मणिपुर राज्य हीरा नीला मोती माणिक्य निर्मित हीरा नीला मोती माणिक्य निर्मित सुशोभित महाराज अन्याय अनीति नहीं अविचार धर्म साथे पदमना प्रजांक हितारे सत्यर पथारे प्रजा पाले पुत्र समान।
समान प्रजा तुलारे प्रजा तुलारे तुबे नित कर्मे जय घोष मान गोविंदांक चरण शरण मान गोविंदांक चरण शरण जोड़े हस्ता सुशोभिता महामंत्री सुमंत महाराज मु जानुछि महामंत्री हाँ राजन तुमे दिन को दुई थर मणिपुर राज्य रे करुछ भ्रमण हाँ राजन काहेले मो मनरे शंका हुए मो प्रजावासी माने केमिति अछंती से कथा तुम वाणी शुणा चाहे महामंत्री से वार्ता तुम वाणी शुणा चाहे सत्य की तेबे मनरे संदेह न रखी फेरी कह मोहरी आकृति तेबे करंतु प्रकाश महामंत्री सत्य की राजन हाँ महामंत्री महाराज महामंत्री शुणन्तु तेबे ए राज्यर सुसंवाद निश्चय शुणिबी महामंत्री निश्चय शुणिबी देव अछि कही कह कर हे श्रवण निश्चय शुणिबी महामंत्री तेबे करंतु प्रकाश मणिपुर नरनाथ हाँ महामंत्री राज्य प्रजा आनंदिता निश्चय महामंत्री निश्चय महाराज हाँ महामंत्री मणिपुर नरनाथ राज्य प्रजा आनंदिता मणिपुर नरनाथ राज्य प्रजा आनंदिता चामुक शासन राज्य प्रजाजन चामुक शासन राज्य प्रजाजन उड़ाई किरति लेता मणिपुर नरनाथ राज्य प्रजा आनंदिता मणिपुर नरनाथ राज्य प्रजा आनंदिता परंतु प्रकाश महामंत्री जार पदे सर्वे प्रजा करुतासी नीति भुजा प्रजानुरंजन नामे उड़ाई विजय ध्वजा जार पदे सर्वे प्रजा करुतासी नीति भुजा प्रजानुरंजन नामे
ভজ হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র মণিপুর নরনাথ রাজে প্রজা আনন্দিত মণিপুর নরনাথ রাজে প্রজা আনন্দিত মহারাজ হ্যাঁ মহামন্ত্রী আপন হইଛନ୍ତି এ মণিপুর রাজ্যর মৌরমণি নিশ্চয় মহামন্ত্রী ଆପଣଙ୍କ ଏ ସୁଶାସନ ଦେଖି ଏ ମଣିପୁର ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜନପ୍ରଜାଙ୍କ ମନରେ ସଦା ସର୍ବଦା ନାଚି ଉଠୁଛି ଖୁସିର ଲହରୀ ধন্যবাদ মহামন্ত্রী ହଁ ମହାମାନ୍ୟ অশেষ অশেষ ধন্যবাদ শুনি মম কিরতি বৃত্তান্ত আনন্দরে মোর ফুলি উঠে ছাতি ହଁ ରାଜା কেহি যদি অপকৃষ্ট শত্রু যদি অকলঙ্ক মণিপুর রাজ্যরে করে কলঙ্ক তাহলে তাকু দিয়াଯିବ উপযুক্ত শাস্তি ହଁ ରାଜନ হ্যাঁ মহামন্ত্রী ମହାରାଜ মহামন্ত্রী ମହାରାଜ ତୁମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ବହୁଦିନରୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି କିନ୍ତୁ କହି ନ ପାରୁଥିଲି ଆଜି ସେଇ ସୁଯୋଗରେ ତୁମ ନିକଟରେ କହିବି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ କହିବି ତୁମର ଯଦି ମନ ଇଚ୍ଛୁକ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ମହାରାଜ ଆପଣ କି କଥା ମୋ ପାଖରେ କହିବେ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ରାଜନ ଠିକ୍ ଅଛି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ତୁମର ଏକମାତ୍ର ଅଲିଅଲ ଝିଅ ମମତା ହଁ ରାଜନ ଆଉ ମୋର ମାତ୍ର ଏକ ବୋଲି ଅଲିଅଲ ରାଜପୁତ୍ର ମାନସ ରଞ୍ଜନ ହଁ ରାଜନ ଏ ଦୁହିଁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବାହା କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ ସରିଯାଇଛି ହଁ ରାଜନ ଆଉ ତୁମରି ଆଉ ମୋରି ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧୁର ସମ୍ପର୍କ ମିଳନ ସରିଯାଇଛି ବନ୍ଧୁ ତୁମରି ମଧ୍ୟ ମୋରି ବନ୍ଧୁର ସମ୍ପର୍କ ସରିଯାଇଛି ଆସ ବନ୍ଧୁ ଆସ ବନ୍ଧୁସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ଛାତିରେ ଛାତି ମିଳେଇ ବନ୍ଧୁସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କରିନେବା ଆମେ ଆସ ତୁମେ ଥିଲ ମୋରି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ହଁ ବନ୍ଧୁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ବନ୍ଧୁର ସମ୍ପର୍କରେ ହୋଇଯାଉଛୁ ଆମେ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ହଁ ବନ୍ଧୁ ହଁ ବନ୍ଧୁ ହେଲେ ଆମର ସବୁ କିଛି ସରିଯାଇଛି ବନ୍ଧୁ ସବୁ କିଛି ସରିଯାଇଛି ହଁ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ସେ ଅତୀତର କଥାକୁ ମନେ ପକାନ୍ତୁନି ବନ୍ଧୁ ଅତୀତର କଥାକୁ ମନେ ପକାଇ ତମ ମନରେ କଷ୍ଟ ଦିଅ ନା ବନ୍ଧୁ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ତମେ କ'ଣ ଅତୀତର କଥାକୁ ମୋ ମନରେ ପକେଇ ଦେଲ ଯେତେବେଳେ ମହାରାଣୀ ସୁଶୀଳା ଏ ମଣିପୁର ରାଜ୍ୟରେ ରାଜମୋହି ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଜାବାସୀଙ୍କ ସେବା କରି ଭଗବାନ ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ମହାରାଣୀ ସୁସନ୍ତାନ ଗୋଟିଏ ଦେଲାବେଳୁ ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇ ଯେତେବେଳେ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲା ସେ ଶିଶୁ ପୁତ୍ରଟାକୁ ମାର ବାପାର ସ୍ନେହ ଦେଇ ଆଜି ଏଟା ପୁତ୍ରକୁ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କରି ସାରିଛି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ସେ କଥାକୁ ଯଦି ମୋ ମନରେ ପକେଇଲେ ମୋ ହୃଦୟର କଲିଜା ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଯାଏ ହଁ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଯାଏ କଥାକୁ ମନରେ ଧରି ତମ ମନରେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦିଅନା ମହାରାଜ ଆପଣ ଯେମିତି ଏକା ଆଜି ମୁଁ ବି ଏକା ପ୍ରାରବ୍ୟା ପଦ୍ମାବତୀ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଏ ପାରିରୁ ଆର ପାରିକୁ ଚାଲିଗଲା ଦିନଠାରୁ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ ବି ଏକା ତେଣୁକରି ମହାରାଜ ମୋ କହିବା କଥାଟା ଏଇଆ ଯେ
से अतीतर कथा को मन न पकई केमिति आम राज्यटा सुचारू रूप चलैबा से व्यवस्था ही करवा चल। ठीक अच्छी महामंत्री, ठीक अच्छी। आपण पार्श्वर गोटे परामर्श चाहवा चाहे महामंत्री। परामर्श मो पुत्र मानस रंजन विद्या शिक्षा रे उत्तीर्ण होई आज यौवन अवस्था होई गलानी। केते दिन पर्यंत वृद्ध अवस्था रे ए मणिपुर राज्य रे प्रजा पालुथिबे महामंत्री। केते दिन पर्यंत? हाँ महाराज, एई मणिपुर राज्य रे मो पुत्र मानस रंजन को राजापणे अभिषेक कले भला हुआ बोली आशा करुछि महामंत्री। ए आशा करुछि ए विचारटा केमिति अटे निश्चय तुम्हें कह महामंत्री। महाराज, हाँ महामंत्री, आपण उचित निष्पत्ति ने राजन। उचित निष्पत्ति किंतु पुणी कौन महामंत्री? मानस को राज्य अभिषेक करने कथा एटा सहज कथा नह महाराज। हाँ महामंत्री, तेणुक मोर कहवा कथाटा आजे तेबे करंतु प्रकाश। हे मणिपुर राज्यर ज्योतिष पाखक जाए शुभ लग्न जोग तिथि देखी मानसर राज्य अभिषेक करवा कथा। हाँ महामंत्री, या तो आम हिंदू मानकर परंपरा ज्योतिष को निर्भय कई सबु कार्य करिथाउ आमे। ताहेले ठीक अछि महामंत्री, आमे जीवा ज्योतिष निकट को सुचारूपे भल ज्योतिष शुभ संवाद नहीं आनी आमे मणिपुर राज्य पुत्र मानस रंजन को आसंता काली ठीक समय रे राजापणे अभिषेक करवा। तेबे चलो महामंत्री जीवा आमे विश्राम प्रकोष्ठे। हाँ राजा जीवा महामंत्री।